म्हापसा मार्केट भाडे कराराचे नूतनीकरण जावंक नाशिल्ल्यान आनी ड्यूज फारीक करपाक कळाव जाल्ल्यान म्हापशेच्या वेपाऱ्यांनी खर नाराजी उक्तायल्या। फॉलोअप जाले तरी हो प्रश्न सुटावो जावंक ना। संबंधीत अधिकाऱ्यांनी हस्तक्षेप करून बेगीच हे प्रकरण सोडोवपाचो उलो मारला। म्हापसा मार्केटाच्या भाडे कराराचे नूतनीकरण जावपाक कळाव जाला, तशेंच ड्यूज दिवपाक वेळ लागला। व्यापाऱ्यांनी ह्या संबंधात निरशेवणी उक्तायल्या। ताचेर म्हापसा पालिकेचो मुख्याधिकारी उलयलो। तांचो एक रिप्रेझेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ डिमांड घेतल्या, ते म्हाका नोट दिवन फॉरवर्ड केल्ल्या फॉर निडफूल एक्शन इन द मॅटर। तांचें रिप्रेझेंटेशन जें कितें आहा ताची स्क्रुटिनी करतलो हांव, आनी जें कितें कायद्यान जें कितें करपाक मेळटा एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसर ऑफ द कावन्सील तें हांव करतलो, आनी आय वील ब्रीफ द कावन्सील अबाउट दीस डिमांड आनी जें निडफूल कितें डिसिजन तांच्या लेवलार कितें जाय तें करतले। हे जे डिमांड जे आहा तेजेर कितलीशीं एमएमएचे मेंबर येवन डिस्कशनां जालीं। जे डिमांड तांचे सायडीन आहा आनी आमचे सायडीच्यान जो डिमांड घालता तो एकूच विशयाचेर आहा। जे म्युन्सिपालिटीची शॉपां जी आहा आमचे म्हापसा म्युन्सिपल मार्केटान ताचे खुबशीं म्हणजे मॅक्झिमम जी शॉपां आहा तांचे गेल्ली 20 वर्सां रिन्यूवल जावंक ना, आनी त्या लागून रिन्यूवला बाबतींत जो कितें ड्यूज आहा तो ड्यूज फारीक जावचो हे आमचे प्रयत्न। आमी जे ड्यूज जे डिमांड करता ते लिगल ड्यूज, अनलॉफूल डिमांड आमी घालूंक शकना, कारण हे ड्यूज आहा ते कावन्सिलाचे पब्लीक मनी आहा, आनी ड्यूज जे आमी क्लेम करता ते एक लेसर आनी लेस ह्या नात्यान क्लेम केल्ले आहा। पूण तांचो डिमांड आहा की जे ड्यूज आदी घेतले ना ते आतां तुमी कशे घेवंक शकता। पूण ज्या जाग्यार लिजीस जाल्यो ना रिन्यूवल आनी आतां ते लीज त्यो रिन्यू करून रेगुलरायज करतलो जाल्यार ड्यूज घेवनूच करचे अशें सर्क्युलर गव्हर्मेंटाचें आमकां DME ऑफिसांतलें। म्हणजे फर्स्ट क्लॉज जो आहा रिन्यूवलाचो तो ड्यूज कितें आहा शॉपा बाबतींत ते ड्यूज रिकवर करून पेमेंट करूनच लीज आहा त्यो रिन्यू करच्यो अशें म्हणून डायरेक्शन आहा। पूण तें सर्क्युलराचे बेज घेवन आमी फायलीच्यो चाळणी म्हणजे स्क्रुटिनी करप सुरू केलें, आनी तेन्ना आमचे नजरेक आयलें की ज्यो लीज पेंडींग आहा तेंचे ड्यूज कॅल्क्युलेट बरोबर केल्ले ना, आनी त्या लागून ड्यूज दिसता आमचे नजरेक, ते ड्यूज आमी तांचे नजरेक हाडलेले। तांकां ते दिसता की ड्यूज आमी चड लायिल्ले आहा, आनी तेंचो असो डिमांड आहा की ड्यूज ते आमी फारीक करपाक पडना, कारण आमी रेग्युलरली पेमेंट हांगासर करता। 20 वर्सांचो विशय सुटावो करपाक वेळ लागतलोच। प्रश्न एका दिसान सुटावो करप तशें कठीण। सगळ्यांनी एकठांय येवन हो विशय सोडोव येता, पूण कांय जाणांक लागून तो तसोच कुपत उरला अशें थळावो आमदार जोशुआ डिसोजान सांगलें। रिजॉल्व ऑल दीस थिंग्स सो दॅट वन्स अँड फॉर ऑल एकदां हे खंय तरी सोंपचें म्हणून माझ्या मनात। काल तुमकां मेळ्ळे तेंच्यांनी आपले डिमांड्स ते तुमच्या समोर दवरले, तुम्ही त्यांना एश्युरन्स दिले स्ट्रीट अजून सायलेंस। See, there are two angles to that. There seems to be a political angle, which if they want to do politics, then they are free to do politics. I cannot decide who should do politics and who should not do politics. If they want to demand that आयजूच जावंक जाय, फाल्यांच जावंक जाय, there is it does not work like that. No, law does not I would love to give them an answer by tomorrow so that everything does not work out. जर ते एका धपक्यान जर जाताली इतलो वेळ कित्याक लागलो? 2018च्यान कित्याक पेंडींग? थोडे म्हणटा 20 वर्सां पेंडींग। 20 वर्सां कित्याक पेंडींग? जर सोल्युशन जर एका दिसान जर दिवंक शकता जाल्यार कित्याक पेंडींग? हेजे पयलीं जायते चेअरपर्सन येवन गेले। I was also part of this council. I was a councillor. My late father was also a councillor. All of us have been part of this system. आमी ह्या म्युन्सिपालिटीच्यानूच आयज पॉलिटिशियन जाल्यार, लेजिस्लेटर जाल्यार, सदांच म्हापशेकार जो आसा, all of them, if you look at the history of all the MLAs of Mapsa, all of them somehow or the other are connected to the commercial center of Mapsa. So we have to find a solution for these locals on a priority.